yung welding ng ating heat shield ay bumigay. Ayan. Yan, bumigay. Yan, yan. Ito yung cause ng rattle, yan. So, yan. Bumigay siya. Kaya yun. So, habang maandar po yan, nagra-rattle yan, yan. So, yan ang ating problema. Kung titignan niyo itong ilalim, intact yung welding. Yan, yung welding. Good. Sa kabila, good. Yan. Good dito. At pag inikot natin, good dyan. Ayan. So, dito, snap yung welding. Ayan. So, both side, yun, punit. So, yan yung cause ng rattle. So, walang problema yung ating makina. Walang knock, bottom end knock, kundi ito yung nagra-rattle. No more rattle.